Adunay patay lisod na tawo sa gugma ni Ariel ug Debbie. Ug karon na nakita na og lima ka tuig ug kinder na. Mao ni ako si Siri Adriel Abraham. Di ba guwapa? Dewa si mama papa. Mao kiniti pa ba Ariel ug sa marido. Nagservisyo ng trabaho ug kayo kanamo alang sa magugmaong kanamo na usad sa kabayani. Mao kini si mga Dabi usad sa ka-teacher. Nagkondom nga bata ug usa na kuni anak. Kung wala si Papa Ariel siya mahimong nanay ug tatay. Ug kini bata ikugos ni mga Dabi mao kini si Bibi Adi ang ang shining star. Naghatag kini kay tungod sa adikit ug katawa. Ug siya ang akong best friend ug andam na si Ate Siri nagbantay sa iyaha. Tungod sa trabaho ni mama ug papa siya lang ang tabang ni Nanay Dinde. Mao kini siya. Giisip na namo siya membro sa among pamilya. So kada tawag ko, nana si Nanay Dinde. Ang damo laga, mamahal ka namo ni ate. Tapos namaton kayo ko. Bisan simple lang ang among pamilya ko manipayon kami. Tungod sa gugma, sinatanay respeto ug labaw sa tanan pagtuo sa among Ginoo. Daghan salamat. Yehey!